जय जगन्नाथ ओडिशा। आज 8 जून 2025 रविवार आपण माने सुनुचंती एसपी ओडिया न्यूज। भिडियोटी को शेष जाए देखंतु और चैनल रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु जहा फल रे प्रत्येक दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। आसंतु सुनिबा आजिर मुख्य खबर गुडिक। आजिर प्रथम खबर पीएम आवास योजना रे घर पाई मिलिबो मागणा बाली। प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर पाई मागणा बाली मिलिबो। घर तयारी पाई राज्य सरकार 2 ट्रैक्टर बाली देबे बोली निष्पत्ति होईछि। ए नै परमिट इश्यू हेबो। ड्राफ्ट प्रस्तुति होईछि बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैछन्ति। हाईवे रे बाली अणा जाउथिबारु रास्ता खराब हेउछि, तेणु बाली उठाण पाई हाईवे बदल रे अन्य गाड़ी व्यवहार हेबो। केउ गाड़ी रे बाली अणा जिवो से नै एसओपी आसीबो बोली सुरेश पुजारी कहिसन्ति। परवर्ती खबर बैंक रे खोला जिवो डिजिटल हुंडी। पुरी जगन्नाथ मंदिर दान प्रक्रिया को आधुनिकरण करा जिवो। ए नै समर्पण कार्यक्रम माध्यम रे देशर कोण अनुकोण रे थिबा बैंक रे विभिन्न शाखा रे डिजिटल हुंडी स्थापन व्यवस्था करा जिवो। मुख्यमंत्री को निर्देश पर एहा को कार्यकारी करबा को आईन विभाग प्रस्तुति आरंभ कर देइछि, जहा कि मंदिर परिचालना कमिटी सदस्यंक ठारू उत्साहजनक समर्थन मिलिछि। समर्पण कार्यक्रम रे ऑनलाइन दान प्रक्रिया को सुगम और सरल करिवार लक्ष्य रखा जाइछि। एहा द्वारा भक्त माने जे कोनोसी स्थानरू मंदिर पई दान करि परिबे। एही कार्यक्रम अधीन रे राज्य भितरे और बाहर थिबा बैंक गुडी करे पृथक डिजिटल हुंडी स्थापन करा जिवो। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई माध्यम रे ऑनलाइन दान करा जाई पारिबो। विभिन्न बैंक रो मुख्य परिचालना निर्देशक सीएमडी को सह डिजिटल हुंडी आरंभ करिवा पई आलोचना आरंभ होइतिबा जणा पड़िछि। एहा द्वारा भक्त माने यूपीआई कोड स्कैन करी सीधा सड़क जगन्नाथ मंदिर रो खाता को निजर दान प्रदान करि परिबे। परवर्ती खबर कमिला आवास अर्थ राशि। सूचना अनुसार कमिला अंत्योदय और प्रधानमंत्री आवास योजना रे नूतन गृह निर्माण रे दिया जाउथिबा आर्थिक सहायता। गरीबों को नुआ घर जोगाई देबाकू जो सहायता राशि दिया जाइथिला सेथिरे 10,000 टंका ह्रास करा जाइछि, जाहाकू नै प्रश्न उठाइछि बीजेडी। वर्ष वर्ष धरी दिया जाउथिबा अंत्योदय और आवास योजना रो टंका को काहेकि ह्रास करा गला बीजेडी विधायक रमेश बेहेरा सरकार को प्रश्न करिसंती। परवर्ती खबर केंद्र सरकार जारी कले कोरोना मार्गदर्शिका। देशर एबे कोरोना संक्रमण वृद्धि पाउथुवा बेले ओडिसा रे मध्य विभिन्न जिला को कोरोना व्यापीबारे लागिछि। स्थिति बिगिड़ी जाउथिबारु केंद्र सरकारक पक्षरु राज्य गुडिक पई मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि। राज्य गुडिक ऑक्सीजन सिलिंडर, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर एवं जरूरीकालीन औषध सहित प्रस्तुत रहिबाकू निर्देश दिया जाइछि। एही संपर्क रे सूचना देई जनस्वास्थ्य निर्देशक नीलकंठ मिश्र कहिसंती, कोरोना संक्रमणर मुकाबिला पई राज्य स्वास्थ्य विभाग संपूर्ण प्रस्तुति रहिछि। केंद्र सरकारक मार्गदर्शिका अनुसारे ऑक्सीजन सप्लायर मॉक ड्रिल करा जाइछि। एथिसह जरूरीकालीन औषध एवं चिकित्सा व्यवस्था को नै मध्य मॉक ड्रिल करा जाइथिबा से सूचना दैछंती। परवर्ती खबर 5 वर्ष रे पूर्ण हेबो 1.5 लाख सरकारी पद। 5 वर्ष मध्य राज्य में 1.5 लाख सरकारी पद भी पूरण हेबो। प्रथम 2 वर्ष रे 65,000 पद भी पूरण करने को लक्ष्य रखा जाइछि। सेथि मध्यरु 1 वर्ष मध्य 27,428 पद भी पूरण करा जाइछि। आगामी दिन में आहुरी नियुक्ति आसिबो, सेथि पई प्रक्रिया जारी रहिछि। नियुक्ति प्रक्रिया रे स्वच्छता आनिबाकू विधानसभा रे बिल पारित करा जिबा सह आईन प्रणयन होइछि। परवर्ती खबर सिमला रे बिगिड़िला सोनिया गांधी को स्वास्थ्य अवस्था। कांग्रेस नेत्री एवं राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी पुणी थरे असुस्थ होई पड़िछंती। सिमला रे शनिवार तांकर स्वास्थ्य अवस्था बिगिड़िबारु तांकू दिल्ली रे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। जातीय गणमाध्यम प्रकाशित खबर अनुसार 78 वर्षीय सोनिया गांधी विभिन्न टेस्ट एवं चेकअप करा जाइछि। एपरिकी तांकर एमआरआई मध्य होइतिबा जणा पड़िछि। सोनिया गांधी स्वास्थ्य अवस्था संपर्क रे पचारि बुझिबाकू हिमाचल प्रदेशर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू हॉस्पिटल रे पहुंची पारंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार सोनिया गांधी निज झियो एवं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सह 3 दिन हेला हिमाचलर छाब्रा रे थिले। परवर्ती खबर कमिला अति दारिद्र्य हार। देशर कमिछि अति दारिद्र्य हार। अत्यधिक दारिद्र्य सीमारेखा तले थिबा लोकंक संख्या कमिछि। 2011-12 रे दारिद्र्य सीमारेखा तले 27.1% लोक थिले। 2022-23 रे एही संख्या 5.3% को ह्रास पाइछि। अर्थात 11 वर्ष रे तीव्र बेग रे 27.1% रु 5.3% को खसी आसिछि। 27 कोटी लोक अति दारिद्र्य रु पाइछंती मुक्ति। ग्रामांचल रे 18.4% रु 2.1
8% ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 10.7 ରୁ 1.1% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନର ସୁଧାର ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ହାର ଲାଗି ମାନକର ସଂଶୋଧନ ଆଣିଥିଲା। ଦୈନିକ ଆୟ $2.15ରୁ ବଢ଼ାଇ $3 କରିଥିଲା। ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 27 କୋଟି ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 70 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିର ନାହିଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଚାଲୁଛି 70 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି। ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ଉପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଖିଲାପୀଙ୍କ ଭୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ମାରାତ୍ମକ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଡାକ୍ତର ମତ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ହୋଇଛି। ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 1,06 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାକି 90 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିରୁ 80% ହେଉଛି ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି। ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିର ପିୟୁସି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିର ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ। ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତି 6 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ି ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏଥିରେ ଖିଲାପ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନର ଧାରା 190(2) ଅନୁଯାୟୀ 10,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଏହି ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ। ପୁଲିସକୁ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 20ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ମୋଦି। ଆସନ୍ତା 20ରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 12 ତାରିଖ ବଦଳରେ 20ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିସିସିଆଇ ଆଣିବ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଆର୍ସିବି ଦଳର ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟାରେ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଆଇପିଏଲ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବ ଆର୍ସିବିର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ କଥା ବିସିସିଆଇ ବୁଝେ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ଘଟୁ। ବିସିସିଆଇକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେବଳ ମୂକସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକେରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଲାଗି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶନିବାର ୟୁକେରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସହ ଉଭୟ ଦଳ 2025-27 ଆଇସିସି ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ସାଇକେଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜିର ଖବର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ନୂଆ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।